ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟର ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆମେ ବିଗତ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ବିଗତ କ୍ଲାସରେ ଭାରତର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛେ, ଏ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଆକଳନ କରିବା ସମୟରେ ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲେ, ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘଟୁଛି। ଯଦିଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ଅନୁପାତରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବାରୁ ବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କମ୍ ଥିବାରୁ ସେ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଅଧିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କମ୍ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଦେଶର ଖାଲି ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବ, ତାହେଲେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଏକଥା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶକୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଫଳରେ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାରରେ ଘଟିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟଟା କେମିତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିସଂସ୍ଥାନ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଛି ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଆୟର ଏକ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟ କେମିତି ବଢ଼ୁଛି। ତ 1950-51 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମ ଦେଶର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ଥିଲା 1,32,367 କୋଟି। ତାହେଲେ 1950-51ରେ ଆମ ଦେଶର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ଥିଲା 1,32,367 କୋଟି। ସେହିପରି 2003-04 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟ ଥିଲା 12,67,005 କୋଟି। 12,67,005 କୋଟି। ଏବଂ 2010-11 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ଜାତୀୟ ଆୟ ଥିଲା 48,85,954 କୋଟି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ଜାତୀୟ ଆୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଜାତୀୟ ଆୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାତୀୟ ଆୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଆମ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧୁରୁଛି ବା ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ତାହେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେ ଆମ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। କିପରି ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି ଦେଖିବା ନା, 2003-04 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ, ବାର୍ଷିକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଥିଲା 36,871 ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି 2010-11 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଥିଲା ଏହା 53,331 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 2003 ଏବଂ 4 ରୁ 2010-11 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ନିଜ ନିଜ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କେମିତି ଘଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଆୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଆୟ ବଢ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମ ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେଇଛି,
ସେହି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ହିସାବରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବଢ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଜାତୀୟ ଆୟ ଯେଉଁ ହାରରେ ବଢ଼ିଛି ସେହି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛାମୟ ଆୟ ବଢ଼ିଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେହି ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଯେ କେତେକ ଦେଶ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ପଦକ୍ଷେପମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କହିବି ଗୋଟେ ହେଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏକରେ ହେଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣତଃ ଘରୋଇ ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ବିକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିଥାନ୍ତି। ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏହି ପୁଞ୍ଜିପତି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେ ଏଠି ସମାଜର ଉନ୍ନତି କେମିତି କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କେମିତି କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ରୁଷ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଉଭୟ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ରହିବ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ତିନିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାର ପରିଣାମ କେମିତି ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲେ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାସିତ ହେଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଯେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରାଯିବ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ସେତେ ଉନ୍ନତ ନଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ 1948 ମସିହା ପରେ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଯେ ଶିଳ୍ପନୀତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ତ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ଏବଂ ଏହି ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପଟା ଯେଉଁ ହାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ 1991 ମସିହାରେ ଇନ୍ 1991ରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ବା 1991 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି
प्रचलन करागला। एहाकू कुहाजाए मिश्रित अर्थ व्यवस्था, कुहाजाए मिश्रित अर्थ व्यवस्था। ताले जो 1991 मसीहा परठारु आम देश जो अर्थ व्यवस्था करागला से अर्थ व्यवस्थार वैशिष्ट्य गुड़िक कौन कौन ना 1991 मसीहा परठारु भारतर अर्थ व्यवस्था जो तीनोटी अर्थ व्यवस्था भारत में तीनोटी अर्थ व्यवस्था जो मिश्रित अर्थ व्यवस्था प्रचलन करागला ता मुख्यतः तीनोटी नीति उपर पर्यवेसित थिला। एक रहा उदारीकरण अर्थ व्यवस्था, दुई रे घरोईकरण अर्थ व्यवस्था, तीन रे जगतीकरण अर्थ व्यवस्था। ताले उदारीकरण अर्थ व्यवस्था, घरोईकरण एवं जगतीकरण। ताले प्रथम हम देखिबा पहले उदारीकरण अर्थ व्यवस्था संपर्क में। ए उदारीकरण अर्थ व्यवस्था रे कौन कराही ना पूर्वर प्रचलित थिबा विभिन्न शिल्प क्षेत्र रे लाइसेंस टिकेट एवं भित्तिभूमिर जो व्यवस्था पाई कठोर नीति प्रणयन करा जायतिला। ए कठोर नीति को सहज करिबा पाई अति उदारता पंथा अवलंबन करागला। अर्थात लाइसेंस फी को उच्छेद करागला, टिकट व्यवस्था को कोहल करागला, जहाँ फल बहुदेशीय कंपानी माने भारत वर्ष रे आसी सेमानकर पुंजी विनियोग करी विभिन्न शिल्प प्रतिष्ठा कले एवं शिल्प प्रतिष्ठा करने द्वारा भारत वर्ष रे थिबा विभिन्न मानव संबल एथरे विनियोग होई सेमानकर किछि रोजगारक्षम हेले एवं देशर जातीय आय अभिवृद्धि करिबारे सेमाने सह हाथ बढ़ाइले एवं फल देशर मुंड पिछा आय वृद्धि घटिला। ताले जो उदारीकरण अर्थ व्यवस्था द्वारा एठी शिल्प क्षेत्र में गोटे उदारता पंथा अवलंबन करने द्वारा देशर अर्थनैतिक प्रगति में किसी परिवर्तन आने प्रयास करागला। जहाँ फल जो उदारीकरण अर्थ व्यवस्था द्वारा गोटे नूतन व्यवस्था ग्रहण करा जायतिला जे 1995 मसीह विश्व समुदाय एकत्रित होई गोटे विश्व वाणिज्य संगठन बा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बा जहाँ को आम संक्षेप में कहूचे WTO यह प्रतिष्ठा करागला 1995 मसीह एवं सही प्रतिष्ठा करने समय एथिरे प्रथमे थिले 150 राष्ट्र सदस्य थिले। वर्तमान एथिरे अछंती 164 देश रही यार सदस्य राष्ट्र। ताले उदारीकरण व्यवस्था माध्यम विश्व समुदाय बा आम भारत वर्ष रे ए प्रकार व्यवस्था माध्यम आम अर्थनैतिक प्रगति रे जो पूर्वर प्रचलित थिबा टिकेट लाइसेंस एवं जो कठोरता पंथा को उच्छेद करा जाई ताकू उदारता ग्रहण करा बहुदेशीय कंपानी माने भारत रे आसी निजरा पुंजी विनियोग करी विकास क्षेत्र में सहयोग हाथ बढ़ाइले। बर्तमान द्वितीय देखिबा जे घरोई अर्थ व्यवस्था। जो घरोई अर्थ व्यवस्था हूँ 1991 मसीहा नूतन अर्थ व्यवस्थार गोटे उल्लेखनीय वैशिष्ट्य जोटा घरोईकरण बा घरोई अर्थ व्यवस्था। ये जो घरोई अर्थ व्यवस्था है सरकारी क्षेत्रर विफलता जोगु घरोईकरणर सूत्रपात। ताले एटा पिले मुख्य कथा है जे सरकारी उद्योगर बा सरकारी क्षेत्रर विफलता जोगु घरोई क्षेत्र प्रतिष्ठा करा जायछि। आमे माने जानिथिबा पिले विभिन्न स्थान रे अनेक गुडी सरकारी क्षेत्र प्रतिष्ठा करा जायछि, किंतु एई सरकारी क्षेत्र रे जो व्यक्ति विशेष माने रहिले से माने निजर बहुमूल्य बा मूल्य को निजर परिश्रम को ठीक भाव में विनियोग न करिबा द्वारा बा सेमानकर प्रशासनिक क्षेत्र रे सुदृढ़ न हवा द्वारा से माने शिल्प रु उत्पन्न होतिबा प्रोडक्ट बा जहाँ को उत्पादित द्रव्य ठीक भाव में बाहरलानी बा उत्पादन हो पारलानी एवं आंतर्जातिक क्षेत्र में से माने बजार भित्तिक द्रव्य प्रस्तुत करिबारे असमर्थ हेले फल जो घरोईकरण सूत्रपात है। ताले ये घरोईकरण द्वारा आम देश विभिन्न सरकारी क्षेत्र में घरोई शिल्पपति एवं उद्योगपति मानकु अर्थ विनियोग करने आह्वान करागला एवं से माने अर्थ व्यवस्था बा निजर अर्थ को विनियोग करी देशर अर्थनैतिक प्रगति रे शामिल हेले एवं एथिपाई आम देश 18टी क्षेत्र रखा जाइछि। सरकारी क्षेत्र एकचाटिया कारोबार करुछन 18टा क्षेत्र रे कौनसी घरोई संस्था एथरे कार्य करि परिबे नाही।
तेणु अद्यावधि 18टी क्षेत्र व्यतीत आउ जेते प्रत्येक क्षेत्र में उभय सरकारी क्षेत्र अच्छी और बेसरकारी क्षेत्र अच्छी घरोई शिल्पपति मान निजर पुंजी को विनियोग कर देशर अर्थनैतिक प्रगति में सामिल हो पारे। ये जो घरोई क्षेत्र फल आम देश में बहुदेशीय कंपानी मैंने आम देश आसी निजर पुंजी विनियोग कर शिल्प प्रतिष्ठा कले यथा पोस्को ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आपण मैंने जानी बहु एवं लक्ष्मी नारायण मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बहुदेशीय कंपानी माने बाहर कंपानी आसी आम देश में अर्थ विनियोग कर अर्थनैतिक प्रगति साधन करने प्रयास कर सहित वर्तमान ये जो परिप्रेक्षी रे आम विश्व जिते चली कोविड-19 बा कोरोना महामारी द्वारा बर्तमान संक्रमित होती परिप्रेक्षी में आम भारत विभिन्न प्रकार अर्थनैतिक व्यवस्था पाई विदेशी कंपानी माने आम देश में पुंजी विनियोग करने आग्रह प्रकाश कर अर्थात ये जो बहुदेशीय कंपानी अनेक गुड़िए चीन रे कार्यरत थे एवं चीन रु से समस्त कंपानी गुड़िक बंद कर निज निजर उत्पादन बंद कर भारत में पुंजी विनियोग कर उत्पादन अभिवृद्धि करने बर्तमान आगभ रही भारत में निजर पुंजी विनियोग कर से प्रकार व्यवस्था ग्रहण करने देशर अर्थनीतिर प्रगति आने प्रयास कर अल्प दिन मध्य से बहुदेशीय कंपानी माने आम भारत में आसी निजर पुंजी विनियोग कर विभिन्न स्थान में शिल्प प्रतिष्ठा कर उत्पादन अभिवृद्धि करेंगे जहाँकि आम देशपाई हूँ गोटे गौरवमय आम बर्तमान प्रधानमंत्री कहते आम भारत वर्ष विश्व अर्थनैतिक स्थिति में सुदृढ़ हम आम निज गोड़े निजे छिड़ा हाँ विश्व भारत अन्य कौन देश आउ मान निर्भरशील हम ना आम निज गोड़े निजे छिड़ा हो आम अर्थनैतिक प्रगति आनिबा से प्रकार व्यवस्था ग्रहण कर तृतीयतः देखा आम जे जगतीकरण ये जगतीकरण कहले कौन भी ना जगतीकरण द्वारा विश्व समुदाय गोटे अर्थनीति द्वारा बंधा जे प्रत्येक देशर उत्पादित द्रव्य अन्य देश में आम बिक्री कर से निजर वाणिज्य व्यवसाय करें ये वाणिज्य व्यवसाय करने से दिज्व सुजोग एवं जहाँफल विभिन्न बहुदेशीय कंपानी माने निज निजर द्रव्य को प्रस्तुत करी अन्यान्य विकसित एवं विकासोन्मुखी देश मानक द्रव्य को उपलब्ध कर उपभोक्ता माने द्रव्य को ग्रहण कर व्यवहार कर उपभोक्ता माने किमिति असुविधार सम्मुखीन न हेबे सेथिपाई एई जगतीकरण प्रभाव में विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपानी मानकर द्रव्य को उपभोक्ता मान निकट में पहुँचाइबा पाई आमे विभिन्न कॉल सेंटर मान प्रतिष्ठा करा जाइछि। आपण मान पिले जानिथिबे जे कौनसी द्रव्य आम पाखरे आमे ताकू उपभोग करूचे कौनसी कारण जदि असुविधार सम्मुखीन हेले प्रत्येक द्रव्य आम क्रय करने समय आमको जो स्वीकृति पत्र प्रदान कराई से गोटे कॉल सेंटर नंबर लिखाई कस्टमर केयर नंबर लिखाई से कस्टमर केयर को आम फोन करी से संपर्क में अवगत हो पारुचे आमर असुविधा से जन पारुचे एवं से आमर सल्यूशन बा समाधान करने आगभ रोच तेणु ये हूँ उदारीकरण माने जगतीकरण अर्थ व्यवस्थार मूल लक्ष्य। तेणु विश्व समुदाय रे समस्त व्यक्ति विशेष मानकर उत्पादित द्रव्य प्रत्येक देश से उपलब्ध करें यह हूँ आमर ये जगतीकरण अर्थ व्यवस्थार मुख्य लक्ष्य। ताले बर्तमान ये जो आम उदारीकरण घरोईकरण और जगतीकरण व्यवस्था द्वारा आम जो पढ़िले ये जगतीकरण प्रभाव आम भारतर अर्थनीति को सुदृढ़ कर ना आम भारत में उत्पादित होता विभिन्न द्रव्य अन्य देश में बिक्री हो पारुछि एवं अन्य देश में उत्पादित होता द्रव्य आम देश में बिक्री होछि एवं आम देश में पिले उत्पादित होता पोशाक पत्र भारतीय बाजार में प्रस्तुत होता जीन पैंट सार्ट विशेष भाव में अमेरिका रे विशेष आदृत लाभ करिछि। पिले माने आपण माने समस्ते व्यवहार करते गोटे पान अमेरिकान जीन पैंट सार्ट ये पान अमेरिकान जीन पैंट सार्ट एटा भारत वर्ष में प्रस्तुत एवं यह भारत रु माने अमेरिका रे यार चाहिदा अधिक थिबारु तार नामकरण एपरी कराई से भाव में आपण मैंने जानिथिबे आम भारत में आम ओडिशा रे प्रस्तुत करा संबलपुरी साड़ी यह मध्य आंतर्जातिक बजार रे यार चाहिदा रही तेणु आम भारत वर्ष में
पोशाक पत्र आंतर्जातिक बजार में तार चाहिदा रही आम व्यवहार उपयोगी करें आम अर्थनीति को आम सुदृढ़ या द्वारा करें तेणु यार प्रभाव है जगतीकरण अर्थ व्यवस्था ये है मूल लक्ष्य। ताल आज आम आलोचना कले जे आम भारत वर्ष में 1991 मसीहा रे जो नूतन अर्थव्यवस्था करागला जो थे उदारीकरण घरोईकरण और जगतीकरण प्रभाव रहा यह थिला नूतन अर्थव्यवस्थार मुख्य लक्ष्य। ताले बर्तमान आम देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित होउछि। तेबे पिले माने आज आम ये जो भारतर 1991 मसीहा अर्थव्यवस्था संपर्क में आलोचना कले आम परवर्ती अध्याय पढ़ा जे जो 1991 मसीहा अर्थव्यवस्था द्वारा विश्व रे की प्रकार परिवर्तन आसी विश्व अर्थनीति तार प्रभाव कौन एवं भारतीय अर्थव्यवस्था तार प्रभाव कौन। तेणु आज पे माने एति आपण मानक समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। पिले माने आमर यही एजुकेशन क्रिएटिव चैनल आपन को जदि पसंद होता है समस्ते या सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे एवं अधिक अधिक शेयरिंग करेंगे। मेनी मेनी